वेलफेयर कोऑर्डिनेशन काउंसिल सेक्रेटरी जनरल आज आमर वार्षिक साधारण सभा बैठक अनुष्ठित होगला से मुख्य अतिथि विभिन्न जिलूर सभापति सेक्रेटरी तथा विभिन्न ब्लॉक रु सभापति साधारण संपादक मैंने विभिन्न जिला ब्लॉक रु आम भाई भौणी मैंने जोगदे आमर आज नूतन कर्मकर्ता चयन हे आमर 2 वर्षिया टर्म थिला से जो मैंने कर्मकर्ता थे आज जो बॉडी अच्छी से बॉडी रिजर्व करी नुआ बॉडी हम ये आमर एक कथा आमर जो संवैधानिक अधिकार अच्छे से मानकर से संविधान अधिकार केमी पाइबे विभिन्न समस्या दे गति कर सहजरे समाधान करहब सरकार केमी कथा शुणे से बाबद आम आलोचना है समस्त जहाँ सब ग्रीवांश अच्छी से उपस्थापन कले समाधान करने आमर राज्य संगठन तरफ प्रयास जारी रही हक पाइपर से कथा आलोचना है परवर्ती आमर अन्य सब जहाँ दाबी था से बाबद आम आलोचना मुखामुख आलोचना है से विभिन्न जिला सभापति माने परवर्ती कौन कार्य प्रथा ग्रहण कर संगठन कितनी मजबूत हम से कथा से कहले आमर वार्षिक कैलेंडर उन्मोचन है वेबसाइट उन्मोचन है आमर काउंसिल सब सुचारू रूपे है आमर आज सभा सफल मंडित रही धन्यवाद कटका जोटे सफल हो पारना जहाँ भी सफल जो सफल हो पारे से सफल हो पारे से सरकार विधिबद्ध व्यवस्था करने कथा तेणु ए काउंसिल से सब समाधान करने चेष्टा जारी रखुच्छी रिजर्वेशन पॉलिसी केमती रिजर्वेशन पॉलिसी सफल करवा कहीं एसटी एससी होती वंचित समाज विगत हजार हजार वर्ष धरिकी से वंचित होते बर्तमान जेहेतु संवैधानिक व्यवस्था भितर समस्त समान मानी मौलिक अधिकार माने 14, 16, 18, 19, 21 जी आर्टिकल्स अच्छी सबू आर्टिकल्स को लेकिन समता भित्तिक समाज गठन करने जेहेतु व्यवस्था अच्छी से बल से अनुसार आम बर्तमान एक काउंसिल को बढ़ी तोड़ कर चेष्टा चलीचु जेहेतु 1982 मसीह रजिस्टर्ड होती आम जहाँ जी सब तथ्य पाइचु तथ्य भित्तिक आम समाधान करने चाहूँ आउ गोटे गोटे जदि पढ़ी ताहले तो बहुत टाइम लगे से रोचे रिजर्वेशन पॉलिटी ठीक भाव में लागू करवा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस जोटा रिजर्वेशन भी नियम करवा कथा रिजर्वेशन ऑफ कैप सुप्रीम कोर्ट एम्पिरिकल एविडेंसेस जोटा सुप्रीम कोर्ट जो प्रकार नीति नियम आमपाई करा भी अच्छी व्यवस्था से व्यवस्था भितर भी आम जदि भी सब प्रकार सुविधा हाँ से डिरेक्शन एवं किसी दौरान आम फेवर अदरवाइज अतीत आम एगेन्स्ट ही सुप्रीम कोर्ट जजमेंट होता जो बहुत समय भी प्रिपेयर नहीं चली आपणकर आम ए काउंसिल माध्यम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को पोजिशन अच्छी आम से इंडिकेटर्स को स्टेटस को आसिले आम लिपिबद्ध करके चेक करूँ जेहेतु आमर यहाँ एजुकेटेड एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशनटा गवर्नमेंट सर्विसेस आमर केते रिप्रेजेंटेशन रोचे आम सीरियसली चेकअप करूँ आम एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नागराज केस अनुसार केते रिप्रेजेंटेशन होती आम सरकार को बारंबार कहूँ जे आमर केते रिप्रेजेंटेशन आमको तथ्य दियो किंतु तथ्य 1995 मसीहारू ए पर्यंत भी तथ्य आमको दे पारि ना खाली जिते बड़े भी सब आमको गुड़े 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 करी आमर पोस्ट बरम वैकेंट कन्वर्ट करने अन्य मान द्वारा पूरण करने चेष्टा कर आमर जो जी लोक अच्छा एम्प्लॉयमेंट पाते सेटा भी करने माने स्वतंत्र दृष्टि दि जाए दि जाऊ ना लगिकी लड़ुचु बर्तमान क्रिमिलेयर कथा कहुच्छी एसटी एससी लोकंर जो मैंने चाकरी कर क्रिमिलेयर क्रिमिलेयर कौन तार क्रिमिलेयर किसी गोटे संवैधानिक किसी अच्छी ना यहाँ गोटे जुडिशियल लेवल क्रिमिलेयर करम मानक आहरी वंचित करने आम भितर गोटे फाट सृष्टि करने चक्रांत चलुची ये सब जिनस बहुत ही माने इक्विटी ट्रिटमेंट आप देखिए आम भितर समाज भितर भी भी गाँ स्तर इक्विटेबल ट्रिटमेंट बा समान भित्तिक व्यवहार रोना डिफरेन्सेस एटीट्यूड
ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ଏସ୍ସି ଭାଇମାନେ ବହୁତ ସମୟରେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଲୁଚଉଛନ୍ତି। ମୋର ଟାଇଟେଲ ଧରାଯିବ, ଜାତି ଧରା ପଡ଼ିଯିବ, ତେଣୁ ସେଇଟା ନେଇକରି ବି ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହସ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏ କାଉନସିଲ୍ କାମ କରୁଛି। ଆଉ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଯାହା କେସ୍ ସବୁ ପଡ଼ି ରହିଛି, ସେ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ପରେ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛି ଏ କାଉନସିଲ୍। ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ ବା ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ସବୁ ଅସୁବିଧାକୁ ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ, ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅହରହ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛୁ। ଏ କାଉନସିଲ୍ ଆଜି ପୁଣି ଆମର ରିଫର୍ମେସନ୍ ହେବ, ନୂଆ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହେବ, ନୂଆ ହେଇକରି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ତିଆରି ହେଇକରି ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କାମ କରିବେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ରଖିକରି ଯାହା ଆଇନ କାନୁନ ତିଆରି ହେବା କଥା ତାଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ରଖୁ। ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ୱେଲଫେୟାର କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ କାଉନସିଲ୍ର ସାଧାରଣ ବୈଠକ ହେଲା। ଏ ସାଧାରଣ ବୈଠକରେ ଆମର ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମର ମେନଲି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଅଛି ST ମାନଙ୍କର, କାହିଁ ଚିରାଚରିତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଚାକିରି ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସମାଜ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଡିପ୍ରାଇଭେସନ୍ ରହିଛି, ସେ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ଏ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଯେତିକି ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସଜାଗ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିବା ପାଇଁ ଅହରହ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଚାକିରିଆ ଯେତିକି ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଜ୍ ଅଛି, ଆମର ସେଥିରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 40% ଭାଗିଦାରୀ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇପାରୁନି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେଥିରେ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ହୋଇପାରି। ଇଭିନ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ୍ ସର୍ଭିସରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ST/SCର 1% ବି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଟୁ ହାଇକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1% ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହିଛି, ତାକୁ ସରକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାନ କରିକରି ଆମେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ଯେତିକି ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅନୁସାରେ ତ ଯାହାର ଆମର ଯେତିକି ST/SCର ଅନୁପାତିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ରାଜ୍ୟରେ, ସେତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନି। ଆପଣ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଇଏରେ ଇଲେକ୍ସନରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ହେଉଛି, ଚାକିରିରେ ଯେହେତୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହୁଛି, ତେଣୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ବା ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ମୋତେ ହେମନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବା ହେତୁ ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ହେଇଥିଲା। ଏ 2024 ନୂତନ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋତେ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର 40% ଏଭବ ଆମର ସବୁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆମର ST/SC ଆମର କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେମିତି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ, ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଏହି କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ବ୍ୟାପିବ ଏବଂ ଦେଶ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରା ମଜବୁତ ହେବ, ଏ ମୁଁ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏତିକି ଗର୍ବିତ, ମୋ ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ଏବଂ SC ଭାଇମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ। ସେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ମୁଁ ବ୍ୟବସାୟ ଆମେଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ଆଜି ବିଧାୟକ ହେଇପାରିଛି, ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି। ତେଣୁ ଏ ସଭାଟି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟରେ କେମିତି ନ ରହୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଲ୍ଲୀ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି। ସାର୍, କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ?